مرحبا بكم. عبد الغني مشتي، جو سوي ديريكتور ماركتينغ، دونك مدير تسويق لشركه هونداي تراك بس، الممثل الرسمي دونك جي ام اي، دونك جلوبال موتورز اندستري. الطبعه 17 من الصالون الانتاج الوطني دونك الجزائري. مرحبا بكم pour découvrir un petit peu les nouveautés, les promotions qu'on fait pendant le salon. Donc on a le HD35 plateau, le plateau qui peut éventuellement servir pour le transport de marchandises, donc c'est un 35, et aussi une variante du HD35 en frigorifique, donc avec du transport pour les denrées alimentaires, donc le منتوجات اللي ينقلوها avec البرودة من 0 إلى 15 درجة. Et le HD65 qui lui est un 6 tonnes 5, donc qui est exposé aujourd'hui en benne basculante pour justement les besoins des chantiers, travaux publics, et aussi pour tout ce qui est voirie, donc تحسين الطرقات وكذا. donc يستعملوها beaucoup plus الإدارات والشركات تاع الأشغال العمومية. عندنا aussi le 78 qui est très connu aujourd'hui، منتوج معروف عبر المستهلك، واليوم متواجد avec une version de conteneur، donc un transport de volume الناس يسحقوه justement pour le transport de carton, de volume papeterie et donc ameublement aussi، donc avec une charge utile qui est très importante de 5 tonnes 2. donc منتوج معروف من الجزائريين avec une motorisation qui aujourd'hui a fait ses preuves. La nouveauté sur le stand de l'Union africaine, c'est aujourd'hui le tracteur routier, le Xcent, donc معروض عندنا en version 4.2 avec une chaîne cinématique اللي كما يقول لك تلبي رغبات le consommateur algérien, donc les routiers اللي يعرفوا très bien الطرق تاع le Grand Sud, Est-Ouest, donc avec une chaîne cinématique qui est adaptée donc à la longue distance, avec un moteur de 440 chevaux, donc un 13 000 cm3, avec 440 chevaux de puissance développée. Et bien entendu, une boîte de vitesse ZF, 16+2, donc avec 8 vitesses, avec coupleur et lanceur, avec deux marches arrière. Avec tout ça, donc le moteur dont on a parlé, il y a une suspension qui est adaptée donc au métier de transport longue distance, avec bien entendu donc des lampes paraboliques à l'avant qui sont soutenues par des amortisseurs hydrauliques. À l'arrière, on a mis justement pour montrer aux clients باللي المنتوج ديالنا كما يقول لك يقدر المستهلك يصنعوا ولا يجيه كما يحب هو وسولون البزوان ديالو. Donc on a mis une suspension pneumatique, donc une suspension à ballon, mais يقدر الكليون يكومونديه بsuspension mécanique, c'est-à-dire parabolique plus amortisseur. Sur la partie de la cabine, donc on a une cabine qui est reposée sur une suspension à ballon. Donc on a 4 points pneumatiques donc à ballon, mais كما قلت لكم المستهلك يقدر اليوم يجي ويهضرنا على الطلبات ديالو من حيث التقنيات ولا من حيث لادابتاسيون تكنيك، ونقدروا حنايا كما يقول لك ناخذوا بعين الاعتبار الخدمه ديالو واش يدير وين يروح، اسكو يطلع عقبات بزاف، اسكو يروح على البلا، اسكو يدخل في الشونتيي، اسكو يخدم الميكس، غادي يخدم غودرون، يخدم البيستا. وحنا كما يقول لك اون بو ادابتي المنتوج هذايا على حسب الخدمه ديالو. عندنا داخل لا كابين une simple couchette, mais on peut l'adapter en double couchette, ok, avec bien entendu pour la cabine de pilotage.
عندنا donc la direction assistée bien entendu, le réglage du volant donc en hauteur et en profondeur pneumatique, c'est-à-dire AR, avec un système de sécurité qui est adapté aux normes. Donc عندنا les airbags, عندنا l'ABS, l'ASR, عندنا le frein d'échappement, le frein remorque, اللي يسحقوه beaucoup plus pour les descentes. Les descentes rudes plus de 15%. Donc les transporteurs استعملوا le frein d'échappement, le frein moteur aussi. Donc qui est très très demandé. Donc avec ça, les commodités à l'intérieur, on a un siège conducteur donc pneumatique, bien entendu avec réglage à air. On a aussi donc l'air conditionné, donc climatisation, on a l'autoradio, et aujourd'hui on a mis à l'intérieur donc un réfrigérateur, donc avec frigo l'dakhel. On a aussi plusieurs compartiments de rangement, c'est-à-dire avec كما يقول لك des zones وين الواحد يقدر يحط فيهم دوزان ديالو، que ça soit تحت لا كوشات و que ça soit فوق في البافيون. الفوق في البافيون اوسي عندنا لو كرون تاكيغراف دونك افيك اون كلي يو اس بي وين يقدر الترونسبورتور يقدر يسجل ان تي بو لي بيرفورمانس تاع لو كاميون ديالو. سي اوسي ان سيستيم دو ماناجمنت تاع لا فلوت كونت il s'agit de plusieurs camions. Keep it up until the end. But now you got me locked another night. I can't stop till we get it right. I don't wanna leave you lying there like that. Help me to pick a side. In a minute I'll be ready for another try. I'm gone. Are you coming down? No, 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 no. Women aside, I don't need the stress in my life. I won't take it lying down. Believe you're second to none. I can't leave, get stuck. في البافيون او دونك لتحت عندنا منتوجين، منتوج الكونتي دونك البوس 29 بلس 1 دونك 30 بلاس اللي معروف اوجوردي. دونك راهو معروض بصفه النقل المدرسي، دونك ان 38 بلس 1 دونك ان 39 بلاس. عرضناه جوستومون على جال باش نورو لا فاريونت تاع النقل المدرسي اللي اوجوردي تلقاوها في كامل المناطق الجزائريه، خاطر جوستومون اون فيان دو فير اون ليفريزون تاع براتيكمون 500 bus. Et la deuxième nouveauté, c'est justement le EX8 qui va être lancé en 2019. Donc le EX8 هذا c'est un Mighty. الناس اللي يعرفوا 78 راح يعرفوا لو EX8. راح نمشوهم بيان سور، راح نمشوهم مع بعض في 2019. لو اكس 8 الطبعه ديالو المنتوج الجديد هذه عنده سمات سورتو في لاكابين ديالو اللي تري سباسيوس دونك واسعه بالبزاف، وكما يقول لك عنده موتور دو 140 شوفو 140 عود دونك لي جوستومون بور لي لونغ ديستونس ما يعيش الشوفور. ولا كابين هادي على الانتيريور دونك الوفر ان اسباس سباسيو باش الواحد يريح لداخل، ميم في لي طونداري ولا نهار اللي يحبس باش يفطر ولا يتغدى ولا يحب يريح، عنده ان اسباس داخل لا كابين اللي كما يقول لك مريح ليه ولا بيان انطوندو لو باساجي اللي يكون معاه. Pour vous parler du dernier point, juste باش الناس تعرف المستهلك الجزائري يعرف يفرق بين les marques Hyundai. Moraïa, vous avez Hyundai avec le slogan donc partner in every way. C'est le nouveau slogan de la marque Hyundai الشاحنات والحافلات دونك هونداي تراك اند بس. هاد لاشارت هذه تبدلت ريسامون دونك وانا كما يقول لك رانا على اقبال عالمي جوستومون باش نعرضوا هاد لا كولور بلو، سي لو بلو ترافاي جوستومون على المنتوج ديالنا باش الناس ترجع تعرف باللي لا كولور بيو في الهونداي سي جوستومون لا كولور تاع هونداي تراك اند بس. Me to do what I never done. I can't go keep it up until the end. And now, baby, it's all for you. It's not in my head, no. But I could try to pretend you like a setting sun. Help me to do what I never done. Donc, مرحبا بكم. On est là jusqu'au 26 du mois de décembre.
سي لا رونتري سي بلوتو سي لي فاكونس سكولير دونك ارواحوا قبلوا علينا ورانا هنايا عبر كما يقول لك دي بروموسيون لي بروموسيون اللي راح نهضر لكم عليهم. Donc on offre donc pour toute commande que ça soit sur l'exposition ou là que ça soit عبر كما يقول لك شبكة GMI que ça soit في الشرق في الغرب ولا في الجزائر نعرضوا pour toute commande donc عندكم 3 vidanges gratuites. Donc 3 vidanges gratuites dans le réseau GMI pour toute commande durant le salon et surtout dans le réseau GMI. La deuxième promotion elle concerne le heavy duty donc les camions lourds, le HD 170, HD 270 et le Xent et le HD 1000. Donc رانا دايرين كما يقول لك دي ريميز دو 100,000 donc 10 ملايين حتى 200 ألف دينار pour toute commande pendant le salon هذا. دونك مرحبا بكم لا هنا في الصالون ولا عبر نقاط شبكة GMI justement pour découvrir la gamme et pourquoi pas acheter votre prochain camion. مرحبا بكم. On peut couper.